kayak gitu. Ini gua cipok juga, beto. Wow, wow. Tanggapan gue ya, nggak mungkin gue potong titik ya anjing. Masa guys, cuman begitu terus potong titik guys, tai lu semua. Lu dukung Skylar apa? Dukung Onik apa? Redki Bang Sin? Redki anjing, Skylar siapa goblok? Orang gua nanya Onik bukan Skylar, lah ngatain Skylar goblok. Parah banget Bang Sin. Lawan siapapun boleh kalah. Boleh kalah sama tim lain, Alargi boleh kalah sama tim manapun, tapi jangan lawan Evos. tapi nggak boleh sama RRQ. Asal jangan sama Evos. Kata Moreno, jangan enggak. Apa Moreno? Kasih tahu dong. Kata Nael jangan gampang ke game. Lawan siapapun boleh kalah. Bang, kenapa lo kayak istrinya Redki? Kata Gilang mau saya lapar, foto kasar. Ente.